कर्णस्वर्णविलोलकुण्डलधरा मापीनवक्षोरुहां मुक्ताहारविभूषणां परिलसद्धम्मिल्लसम्मल्लिकां लीलालोलितलोचनां शशिमुखीम् आबद्धकाञ्चीसृजम् दिव्यन्तीं भुवनेश्वरीम् अनुदिनं वन्दामहे मातरम्। आनन्दाश्रमशिष्याग्र्यं स्वानन्दाम्बुधिं मज्जितम् आनन्दाश्रमिणं वन्दे परिज्ञानाश्रमं गुरुम्। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीभवानी शंकराय नमः। श्रीमात्रे नमः। महादेव शंभो। आत्मार्पण स्तुति ही आत्म अर्पण ती एक स्तुती. कोणाला स्तुती? आपणालीची. हांवें अर्पण केली आत्मार्पण कोणाक अर्पण जाता आसा तागेल स्तुती. आत्मा ईश्वर अल्पुणी अनुभव जाता किंचित ऐश्वर्याचे. देव आसा महान म्हणून. अहम म्हणलेल हें पद, अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि. ब्रह्म ईश्वरू तागल उपाधी सोडले म्हूण जाल्यार अहम म्हणलेलें हांव आपणाल उपाधी सोडतां ऐक्य सिद्ध जाता. चैतन्यांतू भेद ना इत्यादी सिद्धांत. अहम म्हणलें कल्लें थंय आमकां घोटाळो जाता. And that is our point of contact. हांव म्हणलें म्हाका गोत आसा, म्हाका कोणें सांगता म्हणना, म्हाका शास्त्र प्रमाण जाय म्हणना जाल्यार हांव कसलें म्हणचें धैर्य ना. परिस्थिती अनुसार बाह्य पदवी नांव इत्यादी घेवन आपणाल हांव परिचय दिता विथ रेफरन्स टू एवरीथिंग. हांव म्हणेल कल्लें अजून एक कळणी. ते पूर्णाहंता अहम ताजें अन्वेषण जावच्या सूर जाता. केन्ना? सत्संग जायना फुडें विवेक विचार इत्यादी उत्पन्न जायना फुडें. विवेक इत्यादी केन्ना उत्पन्न जाता? सत्संग जायना फुडें आनी बाहेर चिकेचेक त्रास सूर जायना फुडें. बापरे, देर इज मोर टू दिस वर्ल्ड. आय हॅव टू अंडरस्टँड एंड बिफोर दॅट आय हॅव टू अंडरस्टँड माय सेल्फ इत्यादी भावना ह्या फुडें. म्हणूची वैराग्य आणि भक्ती दृढ करची ही प्रक्रिया तावळी आमगेले मार्ग चिकेची सुदृढ जाता. केवल अशीचे इट इज अ गुड एक टॉपिक घेतलें. आय एम व्हेरी गुड इन फिजिक्स, आय एम व्हेरी गुड एट मॅथमॅटिक्स एंड नाव आय विल स्टडी वेदांत ऑल्सो म्हणून तशी जायना. ती तीव्रते आमकां अधिकारूच विंगड वेदांत अध्ययनाचो. सो ते अधिकार निर्माण करताची अध्ययन केलें म्हूण जाल्यार ताजें फळ मेळटा. ना जाल्यार एक विशय जाता. दॅट इज ऑल अ सब्जेक्ट दॅट यू हॅव लर्नड. मागीर थंय शास्त्र वासना इत्यादी सूर जाता. विद्वत्तेचे हें सूर जाता. सतर्क साधकू gets his not only the paribhashical fundamentals of Vedanta right, but he goes on assessing himself. अधिकार मल वाढतस की षट संपत्ती इत्यादी वाढतस की म्हणून. सो हांगा एक्स्ट्रीम केजांत दाखयल्या वैराग्य येवचें केन्ना? वेन कन्फ्रंटेड विथ मृत्यू. नथिंग बियॉन्ड दॅट. इट्स अ डेड एंड. सो नाव हांव म्हणलें कोण हो प्रसंग आयला. अप्पय्या दीक्षित
कल करता ते जाय म्हणून चित एक परिस्थिती हाडोवन आपणाचेरी त्या परिस्थितीन तूं आतां कसले वर न्ही हांव मगल आहे म्हणेल कले वर न्ही शरिरान सुद्दां एक इतले तीव्र पीडा मगल आहे हांव सुरक्षीत आसा कल्याक मगल रक्षण करतले मगल मस्तचे एक सपोर्ट करतले नसती त्या सुद्दां ते रडत आसती तशी परिस्थितीन तूं हांव मगल म्हूण कळनी मगल म कसले म्हणून लेखिलें त्या सण सुटतस मगल कलगती सो तशी परिस्थितीन तूं युअर फेस टू फेस विथ मृत्यू है एंड दी अर्जन्सी टू अंडरस्टँड डिस्कवर युअर सेल्फ इज दे थंय तांगेल मनस्थिती कशी म्हणून पयली प्रार्थना सुरू जाता मागीर लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ मायंड म्हणटा ती ऑल पेन कलकल चुकी हांव केल्या ती इतलें एक बरें घराण्यांत तूं जल्म घेवन सुद्दां निरर्थक कार्यान तूं सगळे प्रयत्न मगले आनी कले म्हाका प्राप्त जायनी इत्यादी सिम्स व्हेरी डिप्रेसिंग बट इट गोज डावन कले मॅरी देर इज नो सपोर्ट एट एनी लेवल हांव म्हणलेलें कलेवर न्ही अगेन रिमेंबर एक्स्ट्रीमली सक्सेसफुल पर्सन अप्पय्या दीक्षित मॅरी कलकी एक मेळणी म्हणून फ्रस्ट्रेशन ना धन हें तें सगळें भरपूर देशांत तूं पूर्ण प्रतिश्ठ मेळ्ळ्या साक्षात्कार जाला त्या अवस्थेन तूं आमचे खातीर तें मन कशें वता अनुभव कशें जाता सगळें विवरण ह्या स्तोत्रांत आयल्या आत्मा हेवें ना आत्म मेरी हांव अमूक म्हणेलवें तें ना आत्म में शरीरस्थ हांव शरीर सुद्दां म्हाका त्रास दितस आनी हांव कोण म्हूण म्हाका अजून एक कळनी आनी मागीर तें एक रिग्रेट जन्म जन्मांतराचें एक दुख्ख हांवें कसलें कर न्ही केलेलें नप्र जालें इत्यादी तशें एक जावन मागीर अचानक परत शिवस्पर्श अहम आज ते अहंकार हांव त्याग करतस तळकल भरलें हांव तुगेलोंची म्हणून तो अनुभव मागीर सिद्ध जावच्या सूर जाता आनी नाव इट्स दी शिव ऐक्य और शिवात्म बोध आतां प्रस्तुत जातस शिष्यत्वेन शिष्यरूपेण हातूंत आपणाल एक तुच्छता पळोवन सुद्दां तातूंची प्रायः लौकिक स्तरारी चिंतन करतले पामर लोक म्हणटा ती दुःखी जाता ती यू नो आय नोबडी रेकग्नायझेस माय वर्थ लॅमेंट रेग्युलर आय एम मिसअंडरस्टूड and given half a chance I could have achieved so much. This is a normal regret. And then सगळे अचीव करून जाल्यारी आतां इनएडिक्वसी एक अनुभव जाता आसतना वस्तुतः वॉट इज पूर्ण ताजो अनुभव जाल्लो आनी हांव तुज्यान तुमची शरण येता आसा आतां तूं मगल उद्धार करी म्हूण ती प्रार्थना सुरू जाली आनी एसेंट बिगिन्स अहम म्हणलें अहम घेवनूच चिंतन केल्यार कितलो त्रास जाता तें तुमी हातूंत पळयात विचार करात आनी आमगेलें सगळें जीवन अहम घेवनूच आसा इतलो स्वार्थी आनी तेमी इतलें साण अहम घेवन दुख्ख जायना तिलें मुखार केलें वी हॅव टू आन्सर मृत्यू सो ते मृत्युंजय असं धागेल आराधना हांगा सूर जाता असं मागशी श्लोक आंचले आता 18 श्लोक वय भक्ताग्र्याण अग्र्य असति भक्ताग्र्याणां कथमपि परैर् यो अचिकित्सायाम् अमर्त्यैः संसाराख्यं शमयति रुजं स्वात्मबोधौषधेन तं सर्वाधीश्वर हे सर्वाधीश्वर भव महादीर्घतीव्रमायेन क्लिष्टोऽहं त्वां वरद शरणं यामि संसार वैद्यम सरलस शीघ्र कोरका भक्तांतु हे सर्वाधीश्वर संबोधन है हे सर्वाधीश्वर भक्त असते अग्र्य असतंतु प्रमुख जावन असति महाशिवभक्तानाम् अग्रे भवन्तीति भक्ताग्रह तेषां परैः अन्यैः अशिवैः यद्वा परैः श्रेष्ठैः देवानां मध्ये प्रसिद्धैरिति वा
शिव परमतत्व आणि सगळं ताका उपासन करता ती कोण करता ती लोक करता ती योगी करता ती तितलं मात्र नाही सगळं दैव सती दैवे तागेलं आराधन करता ती आणि तांगेले अचिकित्सायाम मेरी तांका दे हैव नो सॉल्यूशन फॉर माय प्रॉब्लम मगल प्रॉब्लम कले है संसार रुजम संसार शोक दुःख मोह हे सगळं असं हे निवारण जावंक म्हळ्यारी अन्य देवताल्यागी उपाय ना चिकित्सा ना तशी परिस्थितीन तू सती यथा कथंचित ईश्वरैः अन्यैः मैं अनीश्वरैः इत्यर्थः तैः अचिकित्सायां चिकित्सया रोगं निवर्तयितुम् अशक्यम् अचिकित्सायां स्थितौ when I see प्रचंड देवता सती शक्ती सती आराधन केल्यारी मस्त फळ दिता ती ह्या जीवनांतू थंय अशिव म्हळ्यारी अमंगल म्हणून न्ही ब्रह्मतत्व नाही तांगेले सृष्टी क्रमांतून तितली एक शक्ती दिवन तांकां नियुक्त केल्या आपापणाल कार्य करा ती सृष्टी वेतूं करी स्थिती वेतूं करी ब्रह्म विष्णु रुद्र इत्यादी तांकां तितलें करूं जाता सृष्टी पर्यमाक वचचेस म्हळ्यारी हांची मिती साधना ना कल्याक ती सुद्दां ह्या सृष्टीन तुमची बद्ध जावन आसा ती अचिकित्सायां तशी जायना फळाय संसाराख्यम रुजम है संसारात्मक संसार नामक एक रोग जैसा यह तो आत्मबोध औषधेन शिवज्ञान महा औषध दानेन शमयती तू हे सर्वाधीश्वर सगळ्यांगेले ईश्वर जावन आसा तुज्यांत मात्र ते सामर्थ्य संसार रोग शमन करचो आनी ते कशें तूं करता औषध दिवन मग कसलं औषध दिता स्वात्मबोध रूपी औषध प्रदान कोर हे वरद भवभय महादीर्घ तीव्र आमयेन भवति भवः संसारः स एव महान् दीर्घः तीव्रश्च आमयः यस्य सह संसारो अनादि जावन आशिल्लो हो संसारो जीवाक आनी अनंत जावन सुद्दां सकले हात जो अंत दिसना हान तू कसली एक व्यवस्था करूं हान तू कसली एक दुःख निवारणाक प्रयोजन कले दवरयेद प्रयत्न करूं जाल्यार सर्वथा हंतुल्याने मुक्त जावचें म्हळ्यार स्वप्रयत्नेन साध्य म्हण दिसना आनी खंयचे एक देवताल अनुग्रहान सुद्दां साध्य म्हण दिसना म्हणूच हे सर्वाधीश्वर हे शिवतत्व हे भवानी शंकर संसाराख्यम रुजम आत्मबोधौषधेन हे वरद हेकले भव भय महादीर्घ तीव्र आमयेन क्लिष्टः अहम आता दुःखी जाला हांव कल्याक म्हाका मेळचें मेळनी और म्हाका मेळ्ळें जाल्यार मगल मित्र असो और कॉम्पिटिटर असो ताका आनी चड मेळ्ळें तेवें दुःख आसता तशी सगळ्याक दुःख न्हय हांगा भव भय महादीर्घ तीव्र आमयेन भव संसारो हाजें स्वरूप कळ्ळ्या भय उत्पन्न जाल्ल्या आनी तें तीव्र जाल्ल्या इट हॅज बीन होंड लिटरली वैराग्य म्हाका भव भय अशीच एक मॅड फ्रेंजी न्हय और सडन I want to get out, I want to be liberated, I want liberation because I've heard once liberated there is no more trouble, then I'll be happy. No, I'll get up in the morning, I'll do everything nicely, I'll be happy. That is all. खंय आत्मबोधाचे अजून कितें तीव्रता येयली म्हण जाल्यार हे परिच्छिन्नता जे आसा हें अज्ञान जे आसा ताजे मिती अविद्या काम कर्म हें सगळें सूर जाता आनी तें वचसरी कसलोय उपाय ना म्हणून म्हाका भव भय तीव्र दुःख उत्पन्न जाल्ल्यां दीर्घ दुःख म्हळ्यार दीर्घ काल पर्यंत उपासन करतची वैराग्य तीव्र केल्या स्पश्टता आयल्यात निर्धारण जाल्ल्या तशी हांव क्लिष्ट अहम दुःखी जावन आसा संसार वैद्यम
वैद्य म्हळ्यार चिकित्सा आगोत तसो आशिल्लो आनी त्या चिकित्साचो प्रयोग करचें सामर्थ्य आशिल्लो. तशी किं करोमि हे वरद शरणं यामी. मस्त विश्लेषणांतनाक कोचे हांतू भाव एक 2 श्लोक पण याजी करचे सती. शरणं अहम यामी, हांव तुगेले शरण येता. समज विश्लेषण जाल्ल्या आपणाले संसाराचे आनी संसारांतू आशिल्ले दिव्य शक्त्यांक गेले. सगळें अपूर्ण 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 दिसता. असं हांव मगल अपूर्णतेच मितींची दुःखी जावन आसा आनी ती एकल अपूर्णता आसा ते काडूक हांव प्रयत्न मस्त केल्या. हें म्हणल्यार हांव सुखी जातलो, पूर्ण जातलो इत्यादी प्रयत्न करून निष्फलताचो सम अनुभव करून एक समज एनालिसिस करून हक्काची संसार म्हणटा ती. सो हांतू प्राप्त करून वर कसली एक दुःख तात्कालिक सुटल्यारी शाश्वत सुख मेळटा म्हणून हो विश्वास वर न्ही. सो वैराग्य वाडल्या, भक्ती वाडल्या. आपणाल कर्तव्य पालन करतना खंयची खंयची देवता आराधना करका तें हांव केल्ल्या. ताज्यान एक सुदृढता आयल्या. कर्तव्य पालन करना फुडकल जाता एक बेस मेळटा फॉर दी गुरुशक्ती टू ॲक्ट अपॉन. नाजाल्यार शिष्य तळमळता आसा जाल्यार ताजेर एक बर कोरका तो खंयकी वचलो तशी परिस्थिती जाता. सो स्टेबिलिटी येवंक हांवें कर्तव्य पालन करी आनी इन दॅट प्रोसेस प्युरिफिकेशन जातलें. कल्याक अनुस्मरण करून तूं करतस. सो ते कर्तव्य पालनान तूं तत्त देवता आराधनान जातन सुद्दां हांगेन सुद्दां एक अपूर्णतेच म्हाका अनुभव जातस. अशें कसलेस की तुका सोड खंयची देवता आसा ती हें चिकित्सा दिवच्यान तूं करच्यान तूं असमर्थ आसा ती. म्हणून तांगेली अपूर्णता पळयली. आतां कल करचें हांवें तूं सर्वाधीश्वर जावन आसा तुगेलें हांव शरण येता. खंय आपणाल दुख्ख आपणाल एक पश्चाताप मागशी कसकसल केलेलें हें तें म्हणून वाळण घाल्लें म्हणून आनी मुखार कसल वया भय म्हणून तांतुल्यान हगूर उभर आ रहा है ये. कल्याक शिवचिंतन जातस हांगा. ध्यातो नव्हे ध्यातो यत्नाद तेंच नव्हे तुमगेल्यान तूं ध्यातो यत्नाद विजितकरणैः योगिभिर्यो विमृग्य तेभ्यः प्राणोत्क्रमणसमये सन्निधाय आत्मना एव तद्व्याचष्टे भवभयहरं तारकं ब्रह्मदेवः तं सेवेहं गिरिशसततं ब्रह्मविद्यागुरुं त्वाम्. You see the difference at the Hagura संस्कार आशिल्ले दिव्य संस्कार जागृत जाता सती अंतःकरणांतू कोणाले अप्पय दीक्षित गेले. कलमे आजून एक निश्चेष्ट म्हूण येद आसा ती. There is a conscious mind which is aware of everything around and that determines based on sanskaras, training, grooming, etc. how we behave, what we speak, what we don't speak. बर संस्कार असल्यारी खंयची परिस्थितींत कल उल्लोवंका एक सभ्यता म्हणता येता वय की ना. दॅट हॅज बीन केप्ट एट बे. कल्याक तर धतुराज तें पान केलेले मिती मृत्यू सदृश अवस्था जालेली मिती तें वर न्ही. त्या वर न्हीतील मिती कल जातस अंतकरणांत तूं कसलस की बरें वायट आसा सगळें भायर येतस. अप्पया दीक्षितान मेरी मृत्यू मुखार याना पूण कशें जाता तशी परिस्थिती आयल्या. थंय हां 1 मिनिट येया ती बैसा ती म्हणा ती आयल्या रे कोणी म्हणटले यमदेवाक 1-2 मिनिट आयिल्ले का च्या घेवन वचें मागीर भायर सरया म्हणून येदावा कलकल हांव केलेलें मगल बँक बॅलन्स करी खंय काळजी. सो तशी एक परिस्थितींत इनिशियल व्यथा आनी जाल्ली निरर्थकता दिसली जाल्यार खंय शरण घेतिलें
त्यावे संस्कार सती तोवय अनुभव स तो आत प्रवृद्ध जातस आणि आता हांतू आपणाला रडी कमी करून तुगल हांव शरण वचुला जीवनभर हांव तुगल उपासन केल्या खंय सोण घालतल तूं आत्माक तुगल अनुभव जातस डीपर देन इवन दी दुःखाचे संस्कारन कलसती शिव संस्कार असती उपासन केलेल मिती अनुग्रह झालेल मिती आणि त्यात प्रबुद्ध जात असती आणि आता शरण वतस मन ध्यात हे गिरीश विजितकरणैः करण इंद्रिय विजितकरणैः योगिभिः विजितानि करणानि स्वभावात् परांगमुखानि यैः परांची खानी व्यतृणत स्वयंभू म्हणस इंद्रिय बहिर्मुख केल्लेल ते देवाने आता ते परत अंतर्मुख केल्या ती विजित इंद्रियाणी यैः जनैः ते विजितकरणाः विजितकरणैः तैः योगिभिः कळतंच ना योगिभिः विमृग्य मृगयितुं योग्यम् अन्वेष्टुं योग्यः ध्यातः यत्नात् विजितकरणैः योगिभिर्यः मृग्यः तेभ्यः प्राण उत्क्रमण समये सन्निधाय आत्मना एव मुखारी ध्यातः तुगल कोणाल की ध्यान करता जाता कोण करता ती योगी लोक करता ती त्या योगी मग कशी विजितकरण जावन आशिल्ल्या इंद्रियांचेरी अंकुश प्राप्त केलेल्या योगी तांगेल द्वारा ध्यात जावन असत तूं यू हू आर मेडिटेटेड अपॉन बाय दी योगीज श्रेष्ठ योगीज अशीच एक प्राणायाम आसन करतल न्ही मनाच्या स्तरारी अंकुश इंद्रियांचेरी घालचे कोणे प्रयत्न करून सिद्ध केल्या तशी योगी भी कोण ध्यात अस ही हू इज मेडिटेटेड अपॉन ही हू इज हंटेड मृग्य विमृग्य अन्वेषण करता ते अन्वेषण कोरका पडता अशी हांव ध्यान केल्यारी ध्यान कश कोरका विज्युअलाइज म्हणून आमी सांगता ती डिस्क्राइब केल्या वर्णन केल्या 4 हात असती पाश अंकुश अस वर अभय मुद्रा अस हे अशी ध्यान करी कल्याक मन तांतू संयम समाहित जातलें जप करी बुद्धी तीव्र जावच्या जातली तशी जायना फुडें हें सगळें बरी एक स्टॅटिक प्रॅक्टिकल हें करी म्हणून मागीर अन्वेषण कोरका म्हाका निमगुंज न्ही त्या देवीक निमगुंका तूं कोण म्हणून हें तुगल रूप तुगल स्वरूप कल्लें म्हणून थंय तें मृग्य जाता मन आनी शांत जातना आनी सूक्ष्म स्तर हारी केन्ना देवीला अनुभव जावच्या सूर जाता इंद्रिय संयम आसा बुद्धी तीव्र जाल्या जपान मंत्रानेची एक संबोधन जाता आसता एक संवाद सूर जाता आनी एक अन्वेषण सूर जावच्या सूर जाता वगी ते प्रारंभीक स्तरार खंय आमी उलयतात देवाल्यागी रडता ती कोपता ती हें तें सगळें लिला जाल्ली आनी आतां हांव म्हळें चड आग्रह ना आय एम जस्ट वन एक कल म्हणटा ती एन एंटिटी जस्ट डिटर्मिनेशन आय वॉन्ट टू नो यू बस तशी आनीकले मना स्तरारी नवटंकी कोरका म्हणना बुद्धी प्रश्न सुद्दां मंत्रांतूंची संबोधन सुद्दां मंत्रांत जाता आसता मंत्र शांत जाल म्हळ्यार समाधीची अवस्था आनी केवल ते तत्व तूं कसलें म्हणून ह्या रुपान तूं ह्या मंत्रान हांव तुगेलें आवाहन केल्ल्या तशें म्हाका प्राप्त जाल्या गुरुमुख जाल्या जाल्यार वस्तुतः तूं कल्लें म्हणून अन्वेषण कोण करतात की नॉट जस्ट टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड आय हॅव बीन आस्क्ड टू डू 10 मालाज आय एम डुईंग 10 मालाज आय विज्युअलाइज ऑल्सो माय जॉब डन नॉट सॅटिस्फाईड विथ दॅट मृग्य कोण आस की तेभ्यः तशी योगींक ते ध्यान विषयस प्राणोत्क्रमण समये तांगेल प्राण उत्क्रमण समये सन्निधाय आत्मना एव यद्व्याचष्टे भवभयहरं तारकं ब्रह्मदेवः हे ब्रह्मदेव सेवेहं गिरिश
सततं ब्रह्मविद्या गुरुं त्वाम. आता गुर वस्तुतः आपणाक ईश्वराला अनुग्रह जाल्ल्या वय तो ईश्वर कशी रूपांत खंच रूपांत आयला आता व्यक्त जाता असा. कले एक स्वप्रशंसा करचे प्रयत्न करना तिले हां हें जाता असं. कल मैं दुसरं ऐकत असत की ना म्हण ते अवस्थेन तू गोतना अप्पया दीक्षितांका इट इज जस्ट कमिंग आउट. मूर्छा अवस्था लिटरली त्या हंतू कोणाल ध्यान योगी वर्य करता ती आणि योगी वर्य कल्या करता ती धर्म म्हण नाही कर्तव्य पालनान तू अशकोरका आसता केल हांवें अर्पण केलें तितलें जालें. वैराग्य आयल्या इंद्रिय संयम जाला आणि ते आता आकर्षण खंयच्यान तसं ते ध्याना विषय आकर्षित करता असं. दॅट इज होल्डिंग युअर अटेन्शन अट्रॅक्टिंग यू. सो हू आर यू दिस हें एक कोणाक सूर दिले मृग्य म्हणून शब्द वापरला. तशी योगींक तांगेले प्राण उत्क्रमण समय शरीर त्याग करच वेळारी कोण की आत्मना एव सन्निधानाय आपण जावन येवन तद्व्याचष्टे भवभयहरं तारकम. हे शब्द उपदिशति व्याचष्टे मेरी विस्पष्टम उपदिशति इति व्याचष्टि. कोण उपदेश करता उपदेश दिता तारक मंत्राचो उपदेश दिता आणि स्वतः येवनु तशी गिरीश हे सेवे अहम सततम ब्रह्म विद्याम गुरुम त्वाम. सृष्टी स्थिती लय करतल तू आणि तुगल एक अस्तित्वामिती दुसरं देवतांका आपणाल अस्तित्व कर्तव्य आणि कर्तव्य पालन करचे सामर्थ्य मेळता. तांच मी ते काय म्हाका ह्या संवसारांत हांव भायर काडचे संभव ना हान तू व्यवस्थिती कोरून दितली म्हणून हांव तुगेल शरण येता. तू मग कशी महान योगी द्वारा आराधित. तू कशी आराधित पूजेन इत्यादि वय ना आंतरिक पूजेन. आंतरिक पूज मेरी कंप्लीट एक संयम आशिल्ले आणि बुद्धी तीव्र तीक्ष्ण जालेल योगी भी तू ध्यान ध्येय जावन असं यू हॅव बीन मेडिटेटेड अपॉन. तशी तांच्यान तू एक तीव्र जिज्ञासा मात्र न्ही आता मुमुक्षा उत्पन्न जाल्या म्हणूची त्या योगी खातीर प्राण उत्क्रमण जातना कोण की तू येवनु स्वयं येवनु अंतरात्मर प्रत्येगात्मरूपेण सची जाल्यार थंय प्रकट जावन तारक मंत्राने मोक्ष दिवयता. तशी ब्रह्मविद्या गुरूंक तुक्का भवानी शंकराक दक्षिणामूर्तीक हांव सेवे. हम सेवे हांव सेव करता. मज्जान तू तितली योग्यता येनय आसूं फावस जाल्यार आत्माका तुगेल स्वरूप कळ्ळ्या तुगेल महिम कळ्ळ्या तुगेल सामर्थ्य कळ्ळें. तुगेल सामर्थ्य म्हाका ह्या संवसारांत न्हू भायर काडचें आसा आनी तें सामर्थ्य कोणा लागीं ना म्हणूची कसली क्षुद्र प्रार्थना आतां हांव तूं लागीं करना. आय हॅव रेकग्नायज्ड यू एज द गुरू ब्रह्मविद्या गुरू हू कॅन लिबरेट मी. सो आय एम नॉट गोइंग टू सेटल फॉर एनीथिंग लेस दॅन ब्रह्मविद्या. तशी ही प्रार्थना. मृगयितुम् अन्वेष्टुं योग्यः तादृशः मृग्यः यः यत्नात् अभ्यासात् तत्र प्रत्येकतानता ध्यानं पातंजलसूत्रात् सततम् एकच वृत्ती दवरनु तुगल ध्यान करता ती तेभ्यः योगीभ्यः प्राणोत्क्रमण समये मुख्य प्राणस्य उत्क्रमणम् उत्क्रांतिः शरीराद् ऊर्ध्वगतिः तत्समये आत्मना एव सन्निधाय. आत्मना एव इति अवधारणात् सूक्ष्म चिंतन करका. आदिशंकराचार्यांनी संन्यास घेताना आवसूक एक वचन दिलें. संन्यास घेवच्याक वतना गुरू ल्यागी उपसती करूं वतना एक वचन दिलेलें. ती कलकी काळजी सूर जाली
आता कोणे नाम गेले हो भाई आता संन्यास घेऊन चावतस प्राणोत्क्रमण समये आणि शरीर त्याग करचो वेळ आयल्या रे तूं येवं का नाजल्या रे खंय पुणी गती मेळ्ळ्या रे खंय नरक वासन जाल्ल्या रे थंय पुणी तूं वचका त्या म्हाका एक वचन दी आनी आशीर्वाद तुका दिता वच तुका अनुमती दिता संन्यास घेवच्याक म्हूण सांगलें आनी तशी परिस्थितीन तूं तिगल केन्ना तो वेळ आयलो त्या वेळारी त्राही जायना फुडें हांकां कळ्ळें योगी महान योगी थंय पावली आनी आपणा दूत शिवगणांक सांगलें ह्या आत्मा घेवन वचा ती तिका त्या अवस्थेन तूं ते शिवगणांक पळोवन भय सूर जाल्लें हें कोण हे सो इमिडिएटली विष्णू भक्ती आशिल्ली ती विष्णू गणांक पेटोवन त्या आत्माक सद्गती प्राप्त करयली सो थंय दिव्य शक्त्यो आयल्यो त्या आत्माक अपरिपक्व आशिल्ली ती एक आश्वासन दिवंक पडलें रुद्रगण सहन जायनी ती विष्णू सौम्य अत्यंत ते गणान याना पड हां हें म्हाका म्हगेलें निज धाम व्हरतलें म्हूण एक आश्वासन मेळ्ळें आनी तशी प्राण उत्क्रमण जालो हांगा ती परिस्थिती न्हय कल्याक आत्मना एव म्हूण तें एक स्ट्रेस केल्या ते कल्याक न तु तादृशम् अपितु अप्राकृत निष्कल स्वरूपेण एव इत्यर्थः प्राकृत संस्कृत न्हय प्राकृत म्हळ्यार एक परिच्छिन्न म्हणयद एक देवता रूपेण म्हणयद हांगा तशें न्हय पूर्णमात्मा रूपेण तूं ज्ञान प्रदान करून आपणाल दर्शन करून तारक मंत्रान आपणाल दर्शन करून तूं ज्ञान प्रदान करता म्हळ्यार शिवतत्वान तुमची लीन करून घेता खंयची एक ब्रह्मलोक प्राप्ती करून मागीर क्रममुक्ती इत्यादी न्हय तत्काल मुक्ती प्रदान करता अहम ब्रह्मास्मी म्हणलें थंय जी सिद्ध जायशी तूं करता म्हळ्यार संसार आत्यंतीक निवृत्ती पूर्ण ज्ञान प्रदान करून तूं करता तशी तूं ब्रह्मविद्या गुरू तशी तुगेल हांव शरण येतस यद्व्याचष्टे भवभयहरं तारकं कशी सन्निधाय आत्मना एव आत्मरूपेण येवन पूर्णात्मा जावन तूं बोध दिता खंय आनी एक आश्वासन दिवन मागीर खंय एक लोकांत व्हरून थंय कैलास पर्वतारी कितकी दीर्घ काल पर्यंत अतिशय सुखाचो अनुभव करून मागीर मुक्ती दिवची मात्र न्ही और खंय वैकुंठान वचून रासलीला निरंतर कितकी दीर्घ काल नाचोवन मागीर मुक्ती म्हूण न्हय तत्काल मुक्ती कले उपाधी रहित मुक्ती तूं दिता तुज्यान तें सामर्थ्य आसा तशी तूं ब्रह्मविद्या गुरू जावन आसा हे गिरीश किंकरवाणी हम सेवे हांव तुगेल सेव करता हांव तुगेल सेव करता भजन करता आस्वादन करता हांव म्हणलें सोडून शिवतत्वाचोच अनुभव करचें हांव प्रयत्न करता ब्रह्मतारक गर्भजन जन्म जरा मरण संसार महद्भयात् तारयती तस्मादुच्यते तारकम तारयति त्राण करता रक्षण करता हाजे परे भरता कल्ले जन्म मृत्यू इत्यादि कल्ले से की हाजे परे भरतल तारक तारक मंत्र म्हणच भितरी ओंकारू नाजल्यारी पंचाक्षरी शिव पंचाक्षरी मंत्रू त्या बोध मंत्र दिवन तत्काल ते बोध दिवन तूं तांकां मुक्त करता तशी सामर्थ्य आशिल्लो ब्रह्मविद्या गुरू जावन आशिल्लो तूं मगल इश्ट देवता आई नटराज जावन गिरीश जावन बट हांव आतां तुका आय विल नॉट लिमिट यू तूं असं मगल जग सुरक्षीत जावो म्हूण मात्र हांव प्रार्थना करना तितलें हाजे कंप्लिटली परे भर देवा तें तुगेल मात्र सामर्थ्य आसा म्हूण तुका मर्याद दिवन हांव तुगेल सेव करता आसा मगल रक्षण करी आत्मानं मरणिं कृत्वा प्रणवं च उत्तरारिणीं ध्यान निर्मथनाभ्यासात् पापं दहति पंडितः म्हणस कैवल्य उपनिषदांत देवं पश्येन निगूढवत् त्यावे असं स्म मंत्राचामरेण जप कोरनु एक शुद्धी हाडोवन खंयच्या साधकाने ह्या स्तराक प्राप्त करून तुगेल दर्शन केल्ल्या तूं दर्शन दिवयता आनी मोक्ष दिता तशी तुगेल हांव कल करता असं सेव करता ती भावना आता येता असं
खंय जीव क्षुब्ध जावन भयभीत जावन आपणाल केल्लेले आनी कलकोर नाशिल केलेले कलकोर काशिल ते कोर नाशिल्ले इत्यादी त्या दुख्खान पीडित जावन व्यथित जावन त्राही त्राही म्हणटा आशिल्लो आतां शिव उन्मुख जावन तुगेलें म्हणून तें एक सौंदर्य अनुभव करतची दासोऽस्मीति त्वयि शिव मया नित्यसिद्धं निवेद्यं जानासि एतत् त्वमपि यदहं निर्गतिः संभ्रमामि नास्त्येव अन्यत् मम किमपि ते नाथ विज्ञापनीयं कारुण्यात् मे शरणवर्णं दीनवृत्तेर्ग्रहाण। दासोऽस्मि हांव तुगेलो दास आसा त्या स्तरार सुद्दां हांव म्हणलें अस्पश्ट आसा शरिराचो अनुभव सुद्दां जायना जाल्यार कल एक निश्चय जाला की समज एक कनेक्शन बसल्या तें आतां व्यक्त जाता आसा मेक सेन्स नवे परत परत आमी सांगचे मेरी बिकॉज ऑल आर आयडेंटिफिकेशन इज विथ दीज कनेक्शन्स ओनली हांव मगल शरीर मगल एम्बिशन्स मगल लोक म्हणून तें सगळें सुट्टून आतां कोणा सांगा ती हांव कनेक्ट करूं मारी देव तवे ब्रह्मविद्या प्रदान करतल देव आनी तो आपणाल निर्गुण रुपांत येता आपणाल पूर्ण स्वरुपांत येवन मुक्ती दिता तशी देव आतां म्हाका एक परिच्छिन्नतेचो अनुभव जाता आसा हांव तुगेलो सेवा करता आय फील माय सेल्फ आय सेन्स माय सेल्फ एज एन अनडिस्क्राइब्ड undefined limited being. I have given up all limitations, so I don't know how to define myself, but still I am not aware of my fullness. So I connect with you as das. Dasoham dasah asmi iti he shiva tvayi tvatsannidho tugel sannidhintu निर्गति अहम दासः अस्मि मगल आनी कसले गति ना हांव तुज्यांतूंची शरण आयला त्वं मत्स्वामी इति च नित्यसिद्धं मितं हांव तूं आनी कसले म्हाका प्रमाण जावं काम म्हणना हांव दासू तूं मगल स्वामी हे समज एक निश्चय जाला तशी मया निवेद्यं निवेदयितुं योग्यं भवति इति निवेद्यं हांव कले मगल रिक्वेस्ट और आई वांट टू एक्सप्रेस इत्यादि मक्कल एक मुझे ये निवेदन करना है आई वांट टू टेल यू सांगचे सर नित्य सिद्धत्वात् तत् जानासि एव हैं तो गोत्त सची आई डोंट हैव टू टेल यू कल आमगेल संबंध म्हणू हांव दासू तूं मगल स्वामी मामयं रक्षयिष्यति अन्यो वा इति नाना सर्वत्र तो कल दर्शन करत छाव संभ्रमामी हाजो आसून सुद्दां ते भ्रमण जाता हांगा थंय म्हण एक पक्ष माम अयम रक्षयिष्यति अन्यः वा इति नाना गोपुर शिखर अश्वत्थ पीठ विशेषेषु सर्वतः कृतांजलिः संभ्रमामि इति एतदपि जानासि एव पाशबद्ध पक्षिवत् उड्डीयोड्डीय परितः अटित्वा पतितः पुनः पुनः बद्धः तद्भवत् त्वाम् एव अगतिः शरणं वृणोमि एतदपि जानासि मस्त प्रयत्न केलेलो हांवें पयले विशयांतू हांव शरण वचुलो मागीर थंय थान मोह सुटलो मेरी देवतांगेल आराधन केली खंय खंय वचून हे पवित्र स्थान हे पवित्र विषय म्हळ्यार थंय थंय वचून हांव नमस्कार करून मागीर परत परत
तुज्यान तुंची शरण येवंका म्हाका पडल्या. तशी मगल अवस्था त्यावें गोतस तुका मस्त भ्रमण करून हांव तुल्याक आयला. मगलात निश्चय जाला तुजे शिवाय मगल कोणें ना म्हणून त्यावें तुका गोतस. तशें आसतना नास्ति एव अन्यत् मम किमपि ते नाथ विज्ञापनीयं कारुण्यात मे शरणवर्णम दीनवृत्तेर ग्रहाण. समज हांव आपणाकच सिद्ध करून घेतल्या की मगल आनी कसले शरण म्हणून ना. आय हॅव एक्सपेरिमेंटेड इनफ. सगळं देवतांगेला आराधन करून सगळं उपासन इत्यादी करून अंत तो गत्वा अथवा दृढ निश्चय जाला तुगेल शिवाय म्हाका आनी खंय शरण मेळना. हांवें तुका गोतस. तशें आशिल्ली मिती हें मगल दासत्व कल हांवें विज्ञापन केल्ल्या, हांव निवेदन केल्ल्या, तें तूं स्वीकार करी. Mary, all my ramblings, wanderings, etc. have just been an attempt to find stability, and I have understood there is no stability anywhere. So now my determination to belong to you as the only sthanu, stable, is also very strong. असुभावस हांव आयकल्या हांव शिवाराधन करता जाल्यार आनी खंयची देवस खंय तो कल्की अवतारस खंय तो आनी श्रेष्ठ म्हूण आयकल्यार परत थंय मन वचुल्यार सगळें पळयलें खंय आनी शरण वचूं जायना. हांव तुज्यान शरण आयल्या ब्रह्मविद्या गुरू तूं. आतां मगल आनी नास्ति एव अन्यत् मम किमपि हे ते नाथ विज्ञापनीयम. हें मात्र हांव सांगचें आसा तुजे शिवाय मगल आनी कोणें ना. कारुण्यात मे शरणवर्णम दीनवृत्तेर ग्रहाण. मम विज्ञापनीयम अन्यत् किमपि नास्ति. तशी अर्थ एक जाला आनी म्हाका कसलें सांगचें ना. दीनवृत्तेः मम शरणं शरणप्रदान रूपानुग्रहं कारुण्याद एव स्वीकुरुष्व गृहाण इत्यर्थ. तुगल तूं करुणामय जावन आसा म्हणूची म्हाका शरण तूं दी. हे नाथ अनवगतार्थ विज्ञापनस्य अनवकाशाद विदितार्थ याचनया वा हांव तुका आनी सांगचें विश्लेशण कल करचें म्हाका आनी खंय शरण मेळना म्हणून तुज्यान तूं शरण आयला. मगल सांगचें तात्पर्य म्हणून आतां अप्पया दीक्षित सांगता सती आपणाल आराध्य देव मात्र न्हय ब्रह्मविद्या प्रदान करतल गुरु म्हणून आतां आपणाल इष्ट देवताक स्वीकार करून संसार निवृत्त्यर्थ आत्मज्ञान प्रदान करतलें महावाक्य तारक मंत्राची प्रार्थना. ज्ञान खंयच्यान जाता. अच्छा मुक्ती कशीच मेळटा. मुक्ती ज्ञानादेव तु कैवल्यम. ज्ञान कशें मेळटा. श्रवणात ज्ञानम. आमी कल म्हणटा ती श्रवण मनन निदिध्यासन दोन पक्ष सती. श्रवणानेच ज्ञान जाता ना. श्रवण मनन निदिध्यासन इत्यादी करका म्हणून वस्तुतः ज्ञान श्रवणानेच जाता. श्रवणाने एक इंटलेक्च्युअल ज्ञान जालें आत्मज्ञान जाय न्ही कल्याक संशय आसा म्हणून मनन करका. मनन करना फुडसुदें आजून एक विपरीत भावना आसा. हें सत्य दिसता अशें जगत थंय निदिध्यासनाची आवश्यकता आसा जाल्यार तितलें सगळें करना फुडें ज्ञान उत्पन्न जालें श्रवणानेची. गुरुवाक्य शास्त्रवाक्य श्रवणानेच ज्ञान उत्पन्न जालें. तशी तूं ते तारक मंत्र दिवन म्हज्यान तूं ज्ञान उत्पन्न करता. तुजे शिवाय म्हागेल आनी खंय शरण ना आनी हांव तूं आनी कसलें सांगका म्हणना म्हण एक प्रार्थना. ब्रह्मोपेन्द्र प्रभृतिभिः अपि स्वेप्सित प्रार्थनाय स्वामिन्नग्रे चिरम् अवसरस्तोषयद्भिः प्रतीक्ष्यः द्रागेव त्वां यद् इह शरणं प्रार्थये कीटकल्पः तद्विश्वाधीश्वर तव कृपाम् एव विश्वस्य दीने.
विशति सर्वम अस्मिन् इति विश्वम विश्वम विश्वाधीश्वर मेरी तस्य विश्वस्य सर्वस्य अधीश्वरः। हे स्वामिन्, हे विश्वाधीश्वर संबोधन। तोषयद्भिः स्तुतिभिः संतोषयद्भिः ब्रह्मोपेन्द्र प्रभृतिभिः। मग तुगल स्तुती कोण कोण करत सती? सगळं देवत करत सती। सृष्टी स्थिती लय करतल देवता, तुगल स्तुती करत सती। स्वेप्सित प्रार्थनाय स्वस्य ईप्सितानि ब्रह्मणः पुनः पुनः सृष्टि सामर्थ्य सिद्धये विष्णुः इत्यादि स्थिति सामर्थ्य ईप्सया वरुणादेः शापादि निवृत्त्यर्थं तव अग्रे स्थित्वा दूरतः चिरम् अवसरः त्वत्प्रसाद समयः कदा भवेत्? कदा वा प्रथम मार्गे मह्यम प्रसीदेयुः। दावाल्यागी प्रार्थन करू खाम आयला मिनिस्टराक मेळू कायला हांव कशी मल्या कलेना आनी मस्त सगळो लोक पैशेवाल बसल्या ती तो मिनिस्टर कोणा पयल मेळतलो तशी मगल अवस्था जाल्ल्या। ब्रह्मादी सगळे लोक देवता गण तुल मुखार येवन प्रार्थन करत असती। सृष्टी सामर्थ्य आपणाक दी, स्थिती सामर्थ्य आपणाक दी। तत्त कले पौराणिक कथा आसा ताजी हांग उद्धरण आनी दिवन त्या शाप निवृत्ती अर्थ वरून आदी प्रार्थन करत खंय तो येवन तुगल मुखार राबला। हांव अकिंचन खंय की मगल केन्ना नंबर येतल किवन तूं अग्रे कथा कदा वा तशी मगल एक संशयस दुःख सा। तशास्तना कीटकल्पः कीटसमानः अहम् इह भवदुःख विषये तथा भूतं त्वां द्राक् क्षिप्रमेव रक्षणलक्षणं प्रार्थये इति यत् तत् तव कृपां दयां दीन एव इति विश्वस्य विस्रम्भं कृत्वा तथा प्रार्थये इति भावः। दीनावलोकनपरः तुगल दृष्टीयस कोण दीन जावन येता तांचेरी सहज तुगल एक करुणा उत्पन्न जावन तूं यू अटेंड टू देम म्हणटा ती तशी आशिल मी ती तांचे दॅट इज माय ओनली क्वॉलिफिकेशन। दीन जावन हांव आयला कले विलक्षण सामर्थ्य आनी सामर्थ्य जावंक का म्हणून मगल आनी कोणे ना कसले ना हांव तुगेले शरण आयला म्हणून ती तीव्रता घेवन प्रार्थन घेवन जे हांव आयला निश्चित रुपेण म्हाका तुगेले आश्वासन मेळटा। आश्वासन म्हाका सानिध्य मेळटा आनी तूं बोध प्रदान करता। एक तीव्रता पराकाष्ठा पराभक्ती हांगा वर्णन नाही प्रस्तुत जाता आसा। कर्म ज्ञान प्रचयमखिलं दुष्करन्नाथ पश्यन् पापासक्तं हृदयमपि च अपारयन् सन्निरोद्धुं संसाराख्ये पुरहर महति अंधकूपे विषीदन् हस्तालंबन प्रपतन इदं प्राप्यते निर्भयोस्मि। कर्म ज्ञान इति हे नाथ कर्म ज्ञान प्रचयमखिलं दुष्करं नाथ जैसा हे नाथ संबोधन हंतु ह्या खंयच्याय श्लोकांतू संबोधन येता ते अचानक हे गिरीश हे नाथ हे पशुपति इत्यादि हे पुरहर हे नाथ कर्म ज्ञान त्वद अनुग्रहाय कर्म योगः ज्ञानं वा समभ्यसनीयं तत्कर्म ज्ञानादि संदोहम अखिलम दुष्करम। कर्म महंगा योग सदृश म्हणयेद योगासन करचें हगूर इंद्रियांचेर संयम मागीर मनाचेरी मागीर बुद्धी तीक्ष्ण आनी तदैक तानता प्रत्ययो एक प्रत्ययो अशी सगळें हें सगळें कर्मस तशीची योग कर्म योग हांगा
तदनुग्रहाय यत्कर्म योगः ज्ञानं वा समभ्यसनीयम. ते कर्म योगाचारू तशीची ज्ञान वेदांत श्रवण निधिध्यासन थाय भोरचें आदि संदोहम कर्म ज्ञान प्रचयम अखिलम. Whatever a sadhaka is expected to do, if you want आत्मज्ञान हांचणकोर काम म्हणून कशी एक लिस्ट घेतल्यार आमकां दिसता तें अखिलम दुष्करम असाध्यम. कशी मजान सिद्ध जातलें तितलो वेळ शिवाय 2 दिवस समजप जाल्यार 3 दिवस डप्प जाता. अशी सगळें थोडे थोडे कले एक कारण घेवन मन खिन्न जाता जायना. तशी परिस्थितीन तूं ब्रह्मप्राप्त्यर्थ कितलो कोरका म्हणून सांगल्या दुष्करम है मज खातीर. तशें आसतना दुख्खेनापि कर्तुम अशक्यम. दुष्करम म्हळ्यार मस्त वांट काण सुद्दां तें सिद्ध जावचें आनी तें एक शाश्वत जावचें म्हज्या जिवनांत तूं चिकेची दुष्कर दिसता. दुख्खेनापि कर्तुम असाध्यम इति प्रतीयते तत् पश्यन् अस्मि. तें हांव पळयतस आपणाले जिवनांत तूं पळयतस. किंच पापासक्तं पापेषु दुष्कर्मसु आसक्तं हृदयमपि. कितकी जन्माचे संस्कार सती सो मनोनिग्रह करच्यान तूं म्हाका त्रास जाता ते सिद्ध जावचें ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल म्हणून दिसता. आनी दुष्कार्यान तूं प्रवृत्त जावचें मस्त आसक्ती हृदयान तूं तेवेय दिसतास म्हाका. तशें आसतना मनः सन्निरोधुम अंतरेव सदा स्थापयितुं च अपारयन् अशक्नुवम न शक्नोमी. तशी हांगा सांगल्या म्हणूची मनाक समाहित करच्यान तूं अंतरेव सदा स्थापयितुं च अपारयन् अशक्नुवानः अस्मि. हांव समर्थ ना तें हांव पळयतस. हे पुरहर संसाराख्ये संसारः स इत्याख्या यस्य तस्मिन् अंधकूपे कुत्सिता आपः अस्मिन्निति कूपः. बापरे, कुत्सिता आपः उदक दूषित जालेलें कूप. पान करचें योग्य ना तशी दूषित कलुषित उदकाने भरलेलें पूर्ण जालेलें कूप संसार कूप. हाज्यान कसले एक त्रास कमी जायना. कल एक तृष्णा से प्यास लगी है वो भी मिटेगी नहीं इस पानी से संसार कूपाचे जलाने. तशी अवस्था तांतू हांव निमज्जित जातस. तशें आसतना न अपारयन हांव मगल मनाक अंतर्मुख करच्यान तूं हांव ह्या संसाराख्यान थानू भायर येवच्यान तूं अंधकूपान थानू साध्य म्हणू दिसना. तशें आसतना संसाराखे महति अंधकूपे विषीदन विषाद प्राप्त करता साम तशी हस्तालंबन प्रपतनमिदं प्राप्यन्ते निर्भयोस्मि. हांगा अचानक आचार्य सांगता सती तशी परिस्थितीन तूं कर्तृत्वाचे एक पराकाष्ठा कोर्न 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 इंद्रियाणी पराण्याहुः इंद्रियेभ्य परम मनः. हा अत्यंत एक सूक्ष्म श्लोक श्रृंखला हाजेर कितले तुमी मनन करता ती बरें. विषय ग्रहण करतात इंद्रिय इंद्रियाणी पराण्याहुः विषयापेक्षा. द इंद्रियाज विच गिव यू इन्फॉर्मेशन दे आर सुपीरियर टू द विषया themselves. If my indriya is not functioning, that particular sense, object, touch or whatever, smell, it won't exist for me. इंद्रियाणी पराणी आहुः इंद्रियेभ्यः परम मनः. इंद्रिय रिसीव करतस रिपोर्ट करतस जाल्यार थंय कोणे ना, नोबडी एट द डेस्क. मन खंयकी वचुल्या पळयतस हांय कोण आयकतस जाल्यार खंयकी वचुल्या और ताती जाल्या दोळे ओपन आसून तशी जाता. मन थंय ना. सो मन आनी परे जालें तेजें सुपिरियर जाल्या. मायंड विल डिसायड घेवच की ना ग्रहण करच की ना. इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिः.
बुद्धी केन्ना समची प्रयोग करू कामी प्रयत्न करता ती तर मनाक हांतू लावचे नाका इत्यादी निर्णय खंयचे कोण घेता बुद्धी घेता सो मना पेक्षा परे जावन आसा बुद्धी मनसस्तु परा बुद्धि म्हणून जालें आनी बुद्धि परेकल असकी एवं बुद्धेः परम बुद्ध्वा बुद्धीचे परे कसलं असं थंय वर्णन करू वचनी संस्थभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुम महाबाहो कामरूपम दुरासदम म्हणून सांगले थंय शिवकाम जावचे साध्य आसा बुद्धीचे सुद्दां परे कसलं तत्व आसा समज ताजो अनुभव कोर न्हू मागीर बुद्धीचो प्रयोग करी देन यू विल बी एबल टू डील विथ इट आमगेल प्रयत्न स्वप्रयत्न मेळरी बुद्धी पर्यंत आसता हांव मगल बुद्धीक संयमीत केलें ताज्यान मगल मनार अंकुश हाडलें इंद्रियांचो संयम केलो आनी आय डील इंटेलिजंटली आय एम अ गुड मॅन बस स्टील लिमिटेड सो एक स्तरारी बुद्धी सूक्ष्म जावच्या सूर जायना फुडें तिक्यान अंतर्मुख जाता तावळ शास्त्रबोध बुद्धेचे बरे कसलं शिवतत्व ताजे वर्णन करू प्रयत्न करनी तें माहिती घे ताज ज्ञान जाल्वें तावळ तूं ह्या संवसाराचे परे वचूं जाता तेदे म्हणसरी तात्कालिक प्रयत्न जो पर्यंत बुद्धी स्थिर आसा तो पर्यंत मन इंद्रिय तुगेल वशांत आसा ती तकल्लें कशें हांवें तूं मुखार कशें वचचें केवल मनाक संयमान थाणू इंद्रियांक संयमान थाणू बुद्धीचो समप्रयोग कोरनू तुगेल काम जाय नी ऑल दॅट एफर्ट इज सो दॅट वेन यू इंटरनलाइज शिवदर्शन जावंका शिवदर्शन जाल्वें तावळ तुगेल काम सिद्ध जालें म्हूण हांगा तांची सांगल्या प्रयत्न करतची निस्सारताच म्हाका अनुभव जाता आसा विफलताच आपणाल प्रयत्नांचो अनुभव जाता आसा जाल्यारी अशी विषाद करतन सुद्दां हस्तालंबन प्रपतनम इदम प्राप्यते निर्भयोस्मि अथ तादृशोऽहं केनापि पुण्यवशेन अद्यते हस्तालंबन प्रपतनम इदम हस्तालंबः अवलंब साधन हस्तः तस्य प्रपतनम जलाहरण रज्जुवत् अधो निसृतं हृदयदेश विभासमानं त्वत्स्वरूप साक्षात्कार रूपम इदं प्राप्य इदमिति स्वानुभव रीतिम अभिनीय दर्शयन् आह ते हस्तालंबन प्रतपनम इदं प्राप्य निर्भयोस्मि तशी अवस्थेन तूं बुद्धीचे परे कसलं आसा तांतूं आतां मगल मन आसक्त जाल्यार हस्त आलंबनम तुगेल हात म्हाका प्राप्त जाला बुडतो आशिल्ल्या मनशाक वांचोवच्याक कोण परत उदकांत उडकी मारतकी दोगय बुडच्यो संभावना आसता तटार कोण राबला तो बुडतो आसता ताका हात दिल्यार ताका भायर काडचें जिके सरल आसा तशी तूं हे संवसाराचे परे जावन आसा तुगेल हस्तालंबनम आतां म्हाका प्राप्त जाल्या हांव तें घट्टी धरल्या आतां हांव भायर येता आसा आनी तूं बुड्डना तूं हाजे परे जावन आसा तशी म्हाका अनुभव जाता आसा धन्य हांव मगल परीक्षण जालें संवसाराचें मगल परीक्षण जालें विशयाचें मगल परीक्षण जालें आपणालेच एक सामर्थ्याचें इंद्रिय निरोध करनो बुद्धीचो निरोध करनो शाश्वत ना मगल बुद्धी स्थिर जाल्या अशें केन्ना थाय त्या परिस्थितीन तूं अंतर्मुख जाला हांव तुगेल शरण आयलो आनी आतां वस्तुतः कसलें शाश्वत शरण आसा तें म्हाका प्राप्त जालें इट इज लायक समबडी लँडिंग मी अ हँड एंड पुलिंग मी आउट ऑफ दिस संवसार तें म्हाका प्राप्त जालें निर्भयो अस्मी आतां निर्भयताक अभयम ते कसलें प्राप्त जावंका तें म्हाका प्राप्त जालें हाजें वर्णन आसा पयले श्लोकांतूय थोडें आशिल्लें तेचे टेक्निकल जात म्हणून तांत वचून ती वर्ण आशिल्लें योगी गेलें योगी आसनवें एक श्लोक खंयचो श्लोक तो
18th way. है योगिंग गेलाय ते कल करता थी उत्क्रमण प्राणोत्क्रमण समये योगिनाम येन ब्रह्मनाडी मार्गेण आत्मानं ब्रह्मरन्ध्रं नीत्वा ब्रह्मादि भवनानि गन्तुं पुनरागन्तुं वा शक्यते तत्र द्वादशान्तपदे स्वात्मानं निरुध्य निरंशध्यानयोगं काष्ठपाषाणवत् कर्तुं लिङ्गशरीरं तप्तायः अयः पिंड निक्षिप्त जलबिंदुवत् समाप्य अखंड सच्चिदानंद रूपम अवाप्तुं च शक्नोति यत्नात्। प्राण उत्क्रमण समये मस्त पुण्य केल्या योगी वर्यांनी म्हणून ते प्राण उत्क्रमण हठपूर्वक मूलबंधने घालनु महापुरुषांगे जीवनांतू आम्ही ऐकता ती ब्रह्मरंध्र हांगा फुट्टिल असता उत्क्रमण जाता अधोगती जायना तशी ते खंयची ब्रह्मलोकांतून वच्चे बदलाक हांगाची थंयची निरुद्ध कोरनु लिंग शरीर इत्यादी जोडवनु कल्ले एक परिच्छिन्नता आसा ते जोडवनु पूर्णात्मांतू शिवस्वरूपांतू लीन जावची प्रक्रिया म्हणून थंय उल्लेख केला। योगी तश करता ती तशी मजमी ती जायना जाल्यार प्रयत्न कोरून हांव तुगल दास म्हूण आपणाक स्वीकार करता तूं म्हगल स्वामी। तशें आसतना हें सगळें संवसाराचें कसलें दुख्ख आसा हातूंतल्यान भायर वचका हें खूब सदृश मस्त दुख्ख मात्र प्रदान करतलें हातूंतल्यान उत्तीर्ण जावंक मेळ्ळें खंयचें तत्व हातूंतल्यान उत्तीर्ण आसा ताजें हांव आराधन करतस आनी म्हाका तो करावलंबन मेळ्ळें हस्तावलंबन मेळ्ळें आनी हगूर म्हाका तूं हातूंतल्यान भायर हाडतस ताचो अनुभव जातस धन्योस्मी म्हण हांगा उद्गार इतल्यारीच आमी बंद करुया। आत्मार्पण में हे देवा मगल दुख आयक हांव आत्मार्पण करतस म्हण तें नाका एंड ऑन दिस नोट म्हाका तो करावलंबन मेळ्ळें आनी तूं म्हाका भायर काडतस ताचो म्हाका अनुभव जातस धन्योस्मी धन्योस्मी। मगल प्रयत्न हांव केल्ल्या सो मगल प्रयत्न इतलेंची एक दीव लायला आनी ट्रायंग टू प्रोटेक्ट इट कुडांत कोर येता भायर करचें आसल्यार खंय खंय तान वारें कशी येता करंट सकले कळना ती तांतूं हे देवा तूं अग्नी सदृश तुज्यान हांव शरण आयल्यार नथींग कॅन एलिमिनेट तशी करावलंबन मेळ्ळें म्हूण हांगा मागीर तें करावलंबन हस्तावलंबन केल्लें ताचो उल्लेख आसा शिवस्वरूपांतूंच लीन कोरून घेता पयलीं सांगिल्ले वारी एक परिच्छिन्नता वॉट एवर डिफायन्स मी तें सगळें जोडोवन काडून जीव भाव मेळेल वर ना अशी शिवांतून चितूं म्हाका स्वाहा करता प्राप्त करयता तशी तूं ब्रह्मविद्या गुरु तुगेल हांव शरण आयलां। बट तें अवलंबन म्हळेलें मगले एक सामर्थ्य मगल अवलंबन न्हय मगल बुद्धी सुद्दां अवलंबन वर न्ही सपोर्ट म्हणटा ती मीन्स टू एन एंड the end itself is the means to the end Shiva himself uplifting so तशी मगल परिस्थिती आसा धन्योस्मी म्हूण हांगा व्यक्त केलें आतां इतलें एक जाल्यार त्या अवस्थेंत सुद्दां हाजो अनुभव जाता आसा आनी हे उद्गार व्यक्त करता आसत आचार्य महाजवैरा निकल सांगचें निर्भयताक प्राप्त झालं हें आमगे लक्ष्य। द्वितीयाद्वै भयम द्वैत आस सरी भय आपणाला अखंड रूपांतू पुनः प्रतिष्ठित जाले शब्द है पुनः प्रतिष्ठित जाले नाशिल वारी असो पुनः प्रतिष्ठित जाल्ली मारी अभयता प्राप्त जाल्ली तें म्हाका प्राप्त जाल्ल्या म्हूण हांगा व्यक्त करता आसती। बट तांत एक माधुर्य आसा आपणाल प्रयत्नान हांव केल्लें म्हाका ब्रह्मज्ञान जाल्यार धन्योस्मी न्हय तुगेलें करावलंबन म्हाका मेळ्ळें आनी ह्या संवसारांतल्यान हांव भायर आयलां धन्य धन्योस्मी हे उद्गार। हें सगळें करूंक हें जिवनांतूंची साध्य जावंक म्हळ्यार आमगेल प्रयत्न सुमार आसता
एक शास्त्रोक्त प्रयत्न असता, दुसरें तर शास्त्रोक्त केलें अशें की तें हृदयंगम जाल्ल्यां की ना पळोवचें कालिदासाच्या मूळ लेख करता अशें न्ही, वय की ना. शब्दाचो अर्थ जातच की ते परिपाक येतच की कल्ल्याखें अनुशासन इत्यादी श्रद्धा भक्ती पुरस्सरच घेवंका पडटा. फेस व्हॅल्यूर कले घेतल्यार साधकाल मुखार गतीच जायना, आर्ग्युमेंट्स सूर जाता ती. सो ते एक स्वच्छता निर्मलता येवंका, अहंकारान सुद्दां एक परिष्कार येवंका, अर्पण जावचें योग्य तो अहंकारू शुद्ध अहंकार, आनी तो अहंकार हे उद्गार प्रकट करता. म्हाका करावलंबन मेळ्ळ्यां तुगेलें धन्य, हांव ह्या संवसारांतल्यान आतां निवृत्त जातस. खंयचे लोक विशेशांत वच न्हय, शिवांतूच हांव प्रतिश्ठीत जातस, ताचे पेक्षा आनी कसलें. खंयच्यान साध्य जाता. इंद्रिय मन बुद्धी घेवन आमी व्यवहार करता, ती हांतो एक बरेपण जावंका म्हणून तशीच साधन करतना ताजेर निग्रह इत्यादी करता ती. आनी समज प्रयत्न जायना फुडें हाजमिती म्हाका कांय शिवदर्शन जायना म्हणून तें एक बोध जावचें सूर जाता. बिकॉज दे आर नेसेसरिली इम्परफेक्ट एंड लिमिटेड, इवन माय बुद्धी, no matter how much I polish it. So with this, so to say, शिवदर्शन जायच ना. तो शिवदर्शन कशें जाता, अशी कशी प्रार्थना येता, अशी कशी उद्गार येता ती म्हाका तुगेलें अवलंबन मेळ्ळें. भक्ती, तीव्र भक्ती, अनन्य भक्तीन मात्र हें सिद्ध जावचें तें हांगा सांगता आसा ती. म्हणजे काय हाय जालें ना. करारविन्दे धृतबोधमुद्रं मुखारविन्देन तमोनुदन्तम् वटस्य वृक्षस्य तटे निषण्णम् श्रीशङ्कराचार्यमहं नमामि. वन्देऽहं वन्देऽहं गुरुशङ्करचरणम् वेदान्तनलिनदिनकरचरणम् वेदान्तनलिनदिनकरचरणम् वन्देऽहं वन्देऽहं गुरुशङ्करचरणम् वेदान्तनलिनदिनकरचरणम् भगवत्पादयतीश्वरचरणम् भगवत्पादयतीश्वर
चरणम् भाष्यकार योगेश्वर चरणम् भाष्यकार योगेश्वर चरणम् भक्तिरसामृत वर्षक चरणम् भक्तिरसामृत वर्षक चरणम् भारत धर्म प्रवर्तक चरणम् भारत धर्म प्रवर्तक चरणम् वन्देऽहं गुरुशङ्कर चरणम् वन्देऽहं वन्देऽहं गुरुशङ्कर चरणम् वेदान्तनलिनदिनकर चरणम् आर्याम्बार्तिनिवारक चरणम् आर्याम्बार्तिनिवारक चरणम् आगम निगमोद्धारक चरणम् आगम निगमोद्धारक चरणम् परमहंस कुलनायक चरणम् परमहंस कुलनायक चरणम् परसंविद्गतिदायक चरणम् परसंविद्गतिदायक चरणम् वन्देऽहं गुरुशङ्कर चरणम् वन्देऽहं वन्देऽहं गुरुशङ्कर चरणम् वेदान्तनलिनदिनकर चरणम् वेदान्तनलिनदिनकर चरणम्
जानाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये शरणमहं प्रपद्ये शरणमहं प्रपद्ये। ॐ नन्दन्तु साधकाः सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्थाशाम्भवीमेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं